হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি এখন রবীন মুখার্জি লাইভ চ্যানেলে এসেছি পার্ট টাইম জবের ব্যাপারে কিছু বলতে। জবটি খুবই সিম্পল জব। জবের ওয়েবসাইট লিঙ্ক লেভেটাস ই কমার্স ডট ইন। জবের ওয়েবসাইট লিঙ্ক লেভেটাস ই কমার্স ডট ইন। ঘরে বসে মাত্র 2 ঘন্টা টাইম আপনাকে সোশ্যাল সাইটে ব্যয় করতে হবে। মাস্টার সফটওয়্যার কোড কোম্পানি প্রোভাইড করবে, সেই সফটওয়্যার কোডটি সোশ্যাল সাইটে স্মার্টফোন দ্বারা প্রমোশন করতে হবে। ল্যাপটপ ডেস্কটপ না থাকলেও চলবে, কিন্তু স্মার্টফোন অবশ্যই চাই। জবের জন্য বয়স হতে হবে 20 বছরের উপরে। জবের জন্য বয়স হতে হবে 20 বছরের ঊর্ধ্বে। মিনিমাম এডুকেশন চাই এইচএস পাস। মিনিমাম এডুকেশন উচ্চ মাধ্যমিক পাস। উচ্চ মাধ্যমিক পাস হতে হবে, তাহলেই এই জবটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আপনাকে অ্যাপ্লাই করার সময় একটা সফটওয়্যার কোড উল্লেখ করতে হবে। সফটওয়্যার কোড নাম্বার 1076849766, 1076849766, and হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8240306853 অথবা 9979158926। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8240306853 অথবা 9979158926। This job is simple job, no marketing, no selling job, no investment required. You send details, your name, your age, your educational qualification, and your address. Minimum age above 20 years can apply. Minimum age above 20 years can apply. Minimum education HS pass sticker. Minimum education HS pass sticker. Apply with software code 1076849766. Apply with software code 1076849766. And WhatsApp number 8240306853. 8240306853 or 9979158926, 9979158926। बहुत सिंपल जॉब, घर में बैठ के कोई भी जॉब आराम से कर सकता है। मात्र 2 घंटा टाइम आपको सोशल साइट में व्यय करना पड़ेगा। मास्टर सॉफ्टवेयर कोड कंपनी प्रोवाइड करेगा, वो सॉफ्टवेयर कोड को सोशल साइट में स्मार्टफोन द्वारा प्रमोशन करना पड़ेगा। जॉब के लिए बॉयस होना चाहिए 20 बछर का ऊर्ध्वे। जॉब के लिए बॉयस होना चाहिए 20 बछर का ऊर्ध्वे। जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम एजुकेशन एचएस पास। ये जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम एचएस पास। आपका नाम, आपका बॉयस, आपका शिक्षागत योग्यता, आपका एड्रेस व्हाट्सएप माध्यम में लिख के भेजना पड़ेगा। व्हाट्सएप माध्यम में लिखने का टाइम में एक सॉफ्टवेयर कोड उल्लेख करना पड़ेगा। उल्लिखित सॉफ्टवेयर कोड नंबर 1076849766, 1076849766, and WhatsApp number 8240306853, 8240306853 अथवा 9979158926, 9979158926। आप सिलेक्ट होने के बाद आपका पास जूम क्लास का लिंक आएगा। कंपनी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। वो ट्रेनिंग सेशन से आप लोग को मालूम हो जाएगा क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल जॉब है, मात्र 2 घंटा टाइम व्यय करने से आराम से जॉब कर सकता है। ये जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करने के लिए आपका एक सॉफ्टवेयर कोड उल्लेख करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कोड नंबर 1076849766, 1076849766, and WhatsApp number 8240306853, 8240306853 or 9979158926, 9979158926। Okay, thank you. Bye.